Danas je 9. avgust, dan kada pravoslavni svet slavi svetog Panteleimona, u narodu poznatijeg kao Sveti Pantelija. Dan koji narod vekovima vezuje za zdravlje, milost i pomoć bolesnima. Evo šta zaista treba znati, šta pripada crkvenom učenju, a šta narodnom predanju. Da li ste znali da jedan potpuno neočekivani potez na ovaj dan prema starom seoskom verovanju može usmeriti čitavu vašu godinu ka neslućenom bogatstvu ili vas izložiti strašnom ognju gromovnika? Dok hiljade vernika hitaju ka hramovima, misterije koje okružuju ovog svetitelja i danas lede krv u žilama. Ovaj dan ne nosi samo običaj, on nosi sudbinu. Od pamtiveka se veruje da je ovo dan kada se otvaraju putevi i kada nebo daje znake. Ali postoji i mračnija strana. U narodu ga zovu i Panteleimon Palija, a verovanje kaže: ko radi na Panteleimov dan, hleba će mu grom spaliti. Zato su ga naši preci istovremeno toliko poštovali i toliko se plašili. Ko je zapravo bio Sveti Panteleimon pre nego što je postao zaštitnik lekara i zašto njegov praznik krije posljednju priliku za beričet ove godine? Ostanite uz nas u narednim minutima jer otkrivamo tajne drevnih zapisa, obrede za koje mnogi tvrde da su im promenili život, ali i opasne greške koje ni po koju cenu ne smete napraviti. Nosite li slavski kolač danas? Pogledajte dobro ko stoji pored vas u crkvi, jer susret sa potpunim strancem može razotkriti vašu davno zaboravljenu krvnu lozu. Lajkujte ovaj video odmah, ukoliko se molite za zdravlje svojih najmilijih. Podelite ga sa prijateljima i u komentarima napišite za koga se danas molite Svetom Panteliji. A mi vas pitamo, da li ste ikada osjetili čudotvornu silu molitve kada su svi lekari digli ruke? Ovo nije samo još jedan praznik u kalendaru. Reč je o posljednjem ljutom svecu u letnjem ciklusu. Zaštitniku čijoj se sili vekovima klanjaju lekari, vozači, putnici i svi nevoljnici. Iako crkveni kalendar za današnji dan ne nosi uvek crveno slovo, narodni strah i poštovanje prema Svetom Panteliji ravni su onima prema Svetom Iliji ili Ognjenoj Mariji. Narodna mudrost i stari zapisi jasno opominju: dok gromovnik Ilija gađa gromom, a Ognjena Marija pali vatrom, Sveti Pantelija je taj koji potpiruje plamen. Svaki rad na njivi ili oko seoskih snopova danas se u narodu smatra direktnim izazivanjem sudbine, jer se veruje da svetitelj dobro pamti ko se ogrešio i da takve prekršaje lako opstiže pre nego što se sunce smiri na zapadu. Da bismo potpuno razumeli strahopoštovanje koje ovaj praznik budi, moramo se vratiti na same izvore hrišćanske istorije, u drevni grad Nikomidiju, na prostorima današnje Turske, u 3. vek naše ere. Tamo je u porodici izuzetno bogatog i uticajnog pagana Evstorgija i majke hrišćanke Evule rođen dečak po imenu Pantoleon. Svoju ranu mladost dečak je proveo pod uticajem majčine blage reči, koja je u njegovu dušu zasejala prva semena hrišćanske vere. Međutim, tragična i rana smrt majke ostala je mladog Panteleona na milost i nemilost očevom paganstvu. Evstorgije, željan da mu sin dostigne najviše domete u društvu, šalje ga u najprestižnije gramatičke škole, a potom i na izučavanje medicinskih nauka kod čuvenog lekara Efrosina.
Mladić je pokazivao neverovatnu bistrinu, otmenost i inteligenciju. Izborivši se za status najboljeg među vršnjacima, ubrzo je privukao pažnju samog rimskog cara Maksimijana, koji je vladao u to vreme surovih progona hrišćana. Car je u mladom lekaru video dragocen potencijal i poželeo ga na svom dvoru kao ličnog lekara, no sudbina je imala potpuno drugačiji plan. Svakodnevni put kojim je mladi lekar odlazio do svog učitelja Efrosina vodio je pored skromnog doma u kome se u dubokoj tajnosti i strahu od carskih dželata skrivao stari hrišćanski sveštenik Ermolaj sa svojom braćom u veri, Ermipom i Ermokratom. Provirivši kroz prozorče skromne kuće, čistu dušu i božanski dar mladića, starac Ermolaj ga poziva unutra. Taj susret promenit će istoriju hrišćanstva. Kroz duge razgovore dok je Pantoleon govorio o mudrostima Hipokrata, Galena i Asklipija, sveštenik Ermolaj mu je otvorio oči objašnjavajući da su dometi zemaljske medicine sićušni u poređenju sa svemogućom silom Isusa Hrista. Ipak mladićeva vera stavljena je na najstrašniji ispit nedugo zatim. Prolazeći ulicom, Pantoleon naiđe na beživotno telo deteta koje je ujela strahotnosna zmija. U dubokom strahu, ali i nesalomivoj želji da proveri starčeve reči, pomoli se Hristu za vaskrsenje deteta i uništenje zmije, zavetovavši se da će se krstiti ukoliko molitva bude uslišena. To se i dogodi. Dete ustade živo, a zmija se rasprši. Nakon ovog čuda starac Ermolaj krsti mladića dajući mu ime Pantelejmon, što u prevodu znači svemilostivi. Vera mladog lekara ubrzo dovede do krštenja i njegovog oca, Evstrogija, nakon što je Pantelejmon molitvom vratio vid slepcu, koga su svi gradski lekari bezuspešno lečili, samo mu uzevši posljednji novčić. Nakon očeve smrti, Pantelejmon oslobađa sve robove, rasprodaje ogromno bogatstvo i deli ga sirotinji, bolesnima i zatočenicima po tamnicama. A lečeći sve ljude potpuno besplatno i isključivo imenom Hristovim, navukao je na sebe strašnu zavist paganskih lekara koji su gubili pacijente i prihode. Oni ga optužiše pred carem Maksimijanom da je hrišćanin i da pomaganjem sužnjima podriva carstvo. Izveden pred cara, Pantelejmon ponosno odbi da prinese žrtvu idolima. Da bi dokazao istinitost svoje vere pred očima samog vladara i dvora, prizivanjem Hristovog imena u trenutku isceli čoveka koji je godinama ležao potpuno oduzet. Razjareni Maksimijan umjesto da poveruje, naredi smrt isceljenog čoveka, a Pantelejmona stavi na najsurovije muke. Vešali su ga o drvo, drali gvozdenim kandžama, palili svećama, bacali u ključalo olovo, vezivali mu kamen oko vrata i bacali ga u morska prostranstva, pa ga čak izveli i pred podivljale zveri za gledalište. No svaki put Gospod mu se javio u liku starca Ermolaja, čineći ga potpuno nepovređenim dok su mu zveri ponizno lizale stopala. Kada su carske sluge konačno izvele svetitelja na gubilište pod jednom starom maslinom, dželat zamahnu mačem, ali se čelik savi i istopi kao vosak, ne povredivši sveca. Tek kada je svetitelj završio svoju molitvu i sam dao dozvolu dželatima da izvrše carsku naredbu, mač je mogao odseći njegovu glavu. Iz rane umjesto krvi poteklo je čisto mleko, a stara maslina se od dna do vrha okićena plodovima. Svečeve mošti
postaše celebne, a njegova sveta glava i danas se čuva u ruskom manastiru svetog Pantelejmona na Svetoj gori, dok se delovi čuvaju i u srpskom manastiru Hilandaru, darujući isceljenje onima koji prilaze sa verom. U srpskoj narodnoj tradiciji ovaj dan prožet je čitavim spletom verovanja i običaja koji se prenose s kolena na koleno. Veruje se da je sveti Pantelija brat svetog Ilije i da obojica sa nebesa nadgledaju ljudska dela. Jedan od najlepših običaja nalaže da se na današnji dan obavezno započne neki novi posao ili projekat, jer se veruje da će svaki rad započet na Panteliju biti blagosloven i izuzetno uspešan. Također, pošto je svetitelj bio veliki putnik, današnji dan se u narodu smatra idealnim za polazak na dalek put, pa ga vozači i putnici obavezno proslavljaju kao svog zaštitnika. Posebno mesto u tradiciji zauzima narodno verovanje vezano za krsnu slavu. Iako mali broj porodica u Srbiji slavi svetog Panteliju kao svoju krsno ime, postoji jedno staro pravilo. Ako se danas u crkvi sretnu dva nepoznata čoveka sa slavskim kolačem u rukama, dužni su da se izljube i čestitaju jedan drugome, jer narod veruje da ih je sama božanska promisao spojila i da su sigurno daleki rod. Za današnji dan vezuje se i skupljanje lekovitih trava, jer se veruje da bilje ubrano na Pantelejev dan ima posebnu dvostruku isceliteljsku moć, dok se u pojedinim krajevima mese posebne pite od novog kupusa koje se dele sirotinji i komšijama za napredak i zdravlje doma. Kako smo već rekli, u narodu sveti Pantelejmon spada u red takozvanih ljutih svetaca, zajedno sa svetim Ilijom i ognjenom Marijom. Iako u crkvenom kalendaru nije strogi praznik, narodno verovanje kaže da se na ovaj dan ne sme raditi nikakav težak posao, naročito u polju. Izreka kaže: gromom bije gromovnik Ilija, vatrom pali ognjena Marija, potpiruje sveti Pantelija. Ako danas izađete na njivu, veruje se da bi vas mogla spaliti gromova nepogoda ili da će vam žetva propasti. Pored toga veruje se da ne treba da šišate kosu, jer gubite zdravlje i sreću. Ne valja se svađati sa lekarima. Pantelejmon je njihov zaštitnik. Ljutnja prema njima može se obiti o vas. Ne odbijajte pomoć, jer ko odbije da pomogne bolesnom ili nemoćnom na ovaj dan, sam će se razboleti. Ne prebrojavajte sitniš, da vam ne pobegne novac iz kuće. Izbegavajte ružne reči, posebno o medicini. A šta je dobro raditi i obavezno raditi? Suprotno zabranama, Pantelejmov dan pun je pozitivnih must do radnji, pre svega započinjanje novog posla. Narod veruje da sve što se na svetog Pantelejmona započne, blagosilja se i biva uspešno. Želite da pokrenete firmu, gradite kuću ili kupite auto, danas je taj dan. Također valja krenuti na put, jer sveti Pantelejmon je veliki putnik, pa se veruje da je danas idealan dan za polazak na dalek put. Vozači ga često drže kao zaštitnika. Pite od kupusa. Ovo je dan kada je domaćica dužna da zamesi pitu. Kupus koji se bere na Pantelejmona ima posebnu snagu. Pita se deli sa decom, sirotinjom i komšijama i to donosi blagoslov u kuću. Molitva za zdravlje. Naravno, glavni običaj je odlazak u crkvu. Sveti Pantelejmon se moli za isceljenje, posebno za oči. U narodnom verovanju deca su umivana vodom u kojoj je potopljeno cveće sa liturgije, kako bi im oči bile
bistre kao voda. Također veruje se da je on brat Svetog Ilije, pa se ova dva praznika često povezuju. Dakle, praznik ne treba svesti na strah. Crkveni smisao praznika nije ako danas uradite ovo, desit će vam se nešto strašno. Suština je mnogo drugačija. Vernik može da ode na svetu liturgiju, da se pomoli, da upali sveću, da zahvali Bogu i da se seti bolesnih, lekara, medicinskih sestara, farmaceuta i svih ljudi koji svakodnevno pomažu drugima. Srpska pravoslavna crkva je i u savremenim obeležavanjima praznika naglašavala upravo molitveni karakter svetog Pantelejmona. Na primjer, na praznik 9. avgusta 2025. godine Srpska pravoslavna crkva je izvestila o liturgiji u Donjem Milanovcu i naglasila da duhovni poziv i služenje Bogu treba staviti ispred zemaljskih obaveza. Druga važna stvar jeste milosrđe. Ako želite da ovaj praznik obeležite u duhu svetitelja, setite se nekoga kome je pomoć potrebna. Pozovite bolesnog člana porodice, obiđite stariju osobu, pomozite nekome koji je sam. Poklonite ono što možete. Budite pažljivi prema čoveku koji prolazi kroz bolest. Jer ako bismo iz čitavog Pantelejmovog života izdvojili jednu osobinu koja se najdirektnije vezuje za njegovo ime, to bi bila milost. U Srbiji se sveti Pantelejmon u pojedinim krajevima veoma poštuje, a postoje i hramovi, zavetine i lokalne proslave posvećene ovom svetitelju. Srpska pravoslavna crkva je, na primjer, izveštavala o proslavi svetog velikomučenika Pantelejmona u Mirkovcima, gdje je praznik obeležen svetom liturgijom. Na Svetoj gori postoji ruski manastir svetog Pantelejmona, a Hilandar na svojoj zvaničnoj stranici navodi praznik manastira kao 9. avgust i opisuje ga kao jedno od upečatljivih monaških mesta na zapadnoj obali Svete gore. Zato je važno ispraviti još jednu čestu zabunu. U pojedinim tekstovima može se pročitati da se mošti svetog Pantelejmona čuvaju u Hilandaru, kao da se tamo nalazi celokupna svetiteljeva relikvija. Preciznije je govoriti da se njegove svetinje i čestice moštiju nalaze na različitim mestima, dok je manastir svetog Pantelejmona na Svetoj gori jedno od najvažnijih mesta njegovog poštovanja. Hilandar u svojim materijalima potvrđuje postojanje manastira svetog Pantelejmona na Svetoj gori, ali to samo po sebi nije potvrda tvrdnje da je celokupna glava svetitelja u Hilandaru. U predanju se posebno naglašava da se ime svetog Pantelejmona priziva u molitvama prilikom vodoosvećenja i jeleosvećenja, zajedno sa drugim svetim besrebrenicima i čudotvorcima. To je važna veza između njegovog svetiteljskog lika i molitve za zdravlje. Ali ovdje treba reći nešto što je posebno važno u savremenom vremenu. Molitva za zdravlje nije zamena za lekara. Sveti Pantelejmon je upravo bio lekar. Zato je sasvim pogrešno pretvoriti njegov praznik u poziv da neko prekida terapiju, izbegava lekara ili pokušava da bolest leči samo narodnim receptima. Ako čovjek ima zdravstveni problem, treba da potraži stručnu medicinsku pomoć, a molitvu može da doživi kao deo svog duhovnog života. To je mnogo bliže poruci njegovog života nego odbacivanje medicine, jer Pantelejmon nije bio čovjek koji je prezirao lekarsko znanje. On je bio lekar koji je svoje znanje stavio u službu čoveka. Međutim, treba naglasiti i jednu stvar veoma jasno. Izraz ljuti svetac pripada narodnoj tradiciji i ne treba ga predstavljati kao dogmatsko učenje pravoslavne crkve. Narodna kultura vekovima je povezivala pojedine dane sa vremenom, olujama, žetvom
i završetkom određenih poljskih poslova. U takvom okruženju nastale su i zabrane rada na njivi. Zato se u pojedinim krajevima verovalo da na svetog Pantelejmona ne treba raditi teške poljoprivredne poslove. Posebno se govorilo o žitu, klasju, košenju i poslovima koji bi čoveka zatekli na otvorenom za vreme nevremena. Iz toga su nastale izreke i upozorenja koje se danas mogu čuti u različitim verzijama. Ali ako ih prenesemo u savremeni kontekst, ne treba reći da će čoveka sigurno udariti grom zato što je radio. To bi bilo predstavljanje narodnog verovanja kao činjenice. Ispravnije je reći u pojedinim krajevima verovalo se. I upravo ta razlika, ono što ovaj praznik čini zanimljivim. Jedan sloj predstavlja crkveno ponašanje svetitelja, drugi sloj predstavlja narodni kalendar, a treći lokalni običaj. Četvrti sloj predstavlja savremena tumačenja koja se šire društvenim mrežama i portalima. Kada se sve to pomeša, dobije se utisak da postoji jedna velika lista crkvenih zabrana. Takva lista zapravo nije isto što i crkveno učenje. Jedan od najpoznatijih jeste verovanje da je sveti Pantelejmon dobar dan za započinjanje posla. U narodnoj tradiciji postoji ideja da ono što se započne na njegov dan može biti uspešno i beričetno. Isto se govori i o putovanju. Ko kreće na put prema pojedinim narodnim verovanjima može krenuti upravo na ovaj dan. To je naročito zanimljivo jer se u pojedinim sredinama sveti Pantelejmon vezuje za putnike i vozače. Ali to nije dogmatska crkvena zapovest. Ako danas putujete, najvažnije je da putujete odgovorno i bezbedno. Ako započinjete posao, najvažnije je da ga započnete odgovorno, pošteno i promišljeno. Ako tražite duhovni smisao narodnog verovanja, možete ga pronaći u simbolici. Novi početak treba vezati za dobru nameru, rad i odgovornost. Ali ne postoji crkvena garancija da će svaki posao započet 9. avgusta automatski uspeti. Drugo verovanje govori o susretu dvojice ljudi koji nose slavski kolač. U pojedinim krajevima postoji običaj da se ako se dvojica nepoznatih ljudi sa istom slavom sretnu u crkvi, pozdrave, čestitaju slavu i prema narodnom verovanju shvate da su možda rođaci. To je lep primjer kako se kroz krsnu slavu čuvala ideja o zajedništvu. Ali ovdje ne treba reći da su dvojice ljudi sigurno krvni rođaci. To je narodno verovanje, a ne dokaz. I zato danas 9. avgusta kada se u pravoslavnom kalendaru proslavlja sveti velikomučenik i iscelitelj Pantelejmon, neka pitanje ne bude samo šta danas ne smemo da uradimo. Neka pitanje bude šta danas možemo da uradimo za drugoga. Jer svetac koji je dobio ime Svemilostivi možda nam upravo time ostavlja najjednostavniju i najtežu poruku. Da čovek ne postaje veliki samo onim što ima, zna ili može, već i onim što je spreman da pruži drugome. Znate li da se danas glava svetog Pantelejmona čuva u manastiru na Svetoj gori, a delovi moštiju u srpskom manastiru Hilandaru? Ako ste ikada želeli da vidite čudo, danas je dan kada se otvara nebo. Šta god da planirate, recite u komentaru. Hoćete li krenuti na put ili praviti pitu od kupusa? Sačuvajte mir u svojim srcima, izbegavajte teške fizičke radove u polju, kako ne biste izazvali gnev gromovnika. Učinite dobro delo onima koji pate i pomolite se za zdravlje svojih najbližih. Neka vam današnji praznik donese zdravlje, mir i blagoslov u dom. A ako ste ikada želeli da vidite čudo, danas je dan kada se nebo otvara. Šta god da planirate, napišite nam u komentaru. Pridružite nam se u ovom drevnom obredu. Srećna vam slava
Sveti Pantelejmon,